En octobre 2024, j'ai eu l'opportunité d'aller rencontrer celles et ceux qui n'ont pas attendu la fin de la guerre en Ukraine pour reconstruire un avenir meilleur. On est 6 mois après ce premier voyage en Ukraine et j'ai décidé de repartir. Je pars rencontrer de nouvelles personnes qui n'ont pas attendu la fin de la guerre, eux aussi, pour reconstruire. Ils et elles sont simples civils, conducteurs travaux, psychologues, anciens militaires, chefs de chantier. C'est ces personnes-là que vous allez rencontrer dans les chroniques de reconstruire. Et ça démarre maintenant. Pour ce second épisode des Chroniques de Reconstruire, nous partons toujours en banlieue de Kiev, les alentours de Boutcha. Boutcha, ville tristement connue, ville qui a subi toute la violence perpétuée par les Russes lors de l'occupation des villes ukrainiennes. Nous avons rejoint Andrei sur le site d'un centre médical qui est en travaux. Andrei est chef de chantier et voilà son histoire. Dernier moment ici et avec les habitants de ce quartier. Nous quittons tous les trois les alentours d'Irpin pour une autre ville tristement célèbre. Elle porte encore certains stigmates. Cette ville, c'est Boutcha. Et en roulant, j'ai reconnu quelques images. Des images que je n'aurais jamais voulu voir. Mais notre chantier n'est pas à Boutcha, il est à Babinci. C'est le chantier du centre médical, et sur place, c'est Andrei qui nous accueille. Суслан Андрій Олегович з міста Алчевська Луганської області. В Київ переїхав, тому що вже, скажімо так, не зовсім підтримував. Andrei, il n'est pas de la région de Kiev. Andrei nous le dit, il est d'Alchev. Alchev, c'est à Lugansk. La région de Luhansk, c'est ici, dans le Donbass, au sud-est. Et c'est une région qui est sous administration russe. Elle a été annexée par la Russie, revendiquée par un référendum en 2022. Et selon les données que j'ai pu trouver, on estime qu'au 4 mars 2025, 95% des personnes de la région de Lugansk sont russes. Ce qui explique pourquoi Andrei n'était plus vraiment un soutien de l'administration locale. C'était un rappel important puisque la guerre en Ukraine n'a pas démarré en 2022, mais en 2014 avec la guerre du Donbass. Головний інженер проєктів. Первоначально я закінчив технологію машинобудівництва на заводах, зв'язаних з машинобудівництвом. Змінив професію, скажімо так, став робити вже більше 15 років, мабуть, працюю. Саме на цьому об'єкті, в залежності від виду робіт, від 8 до 30 чоловік буває на об'єкті. Архітектурні роботи, інженерні роботи. Значально у нас є на нашому підприємстві служба, яка непосередньо виконує ці роботи. Директор має, ми даємо на нього заявку, вона обробляє її, дає нам кандидатів, далі ми спілкуємося з ними, дивимося на їхній опит роботи, дивимося, де вони де працювали, смотримо їхні резюме і далі вже остаточно обираємо ми. Зараз важко знайти людей у зв'язку з тим, що у нас така обставина, скажімо так, в тих обсягах робіт, які у нас зараз, нам, в принципі, вистачає. Іменно люди, які обирають, хто буде працювати на об'єкті. Дивимося, якщо цей спеціаліст нам потрібен, то ми так. Chacun des hommes présents sur ce chantier ne pourra pas garantir sa présence jusqu'au bout du projet. En effet, s'il y a besoin de personnes pour le front, 50% d'entre eux seront appelés à y aller. Et ça, c'est à Andrei d'en décider. C'est assez compliqué de faire des choix. On ne parle pas seulement de faire des choix pour un chantier, on parle de vie humaine. Et ça, ce sont les responsabilités du chef de chantier aujourd'hui, en temps de guerre. Цей об'єкт зараз у нас в активній стадії роботи, 30% він готов. Ще у нас є, мабуть, 4 місяці на те, щоб його побудувати. По внутрішнім роботам у нас зараз інженерія починається. Требування к медичному закладу вищі, ніж, допустимо, просто житлової частини. І по вентиляції, електрифікації, проекти розробляються в залежності від кількості людей, які будуть знаходитися всередині. Якщо б це був просто житловий будинок, розрахунки були б одні. Якщо це загального пользування будинок, то виходить, требування завищені. Якщо взяти рівень заробітної плати 2014 року, 2013 року, то, мабуть, в 2 рази, в залежності від складності роботи, рівень заробітної плати, скажімо так, час коригує, і обставини, які зараз в країні, коригують заробітну плату і для робочого класу, скажімо так,
в кращу сторону. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle chronique de Reconstruire, que le parcours d'Andriy vous a marqué et que maintenant vous connaissez le quotidien d'un chef de chantier en temps de guerre. Son rôle n'est plus seulement de gérer un chantier, il gère aussi la vie de ses compagnons, pour le meilleur et pour le pire. Si vous voulez aider à la reconstruction de l'Ukraine en participant au financement de certains chantiers qui ont déjà démarré, je vous laisse en description une nouvelle cagnotte. Tous les fonds de cette cagnotte seront envoyés à United 24 pour la reconstruction en Ukraine. On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique de Reconstruire.